نے کسی کام نہیں کیتا سی تے انہاں نے میرے گل کہی کہ تسی 18 ذوالحجہ اس تاریخ کو ساری مسجد وچ ضرور آنا، کیونکہ اسی دنوں دے پابند نہیں، لیکن گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور باغ مصطفیٰ کے اندر کھڑن والے ہر پھول کی خوشبو کو اسی سننا بھی چاہتے ہیں تو اس خوشبو کا محبت بھی کرتے ہیں۔ آج 18 ذوالحجہ ہے، اس تاریخ کو دورہ دعوات مصطفیٰ خلیفہ رسول میرے تو تواڈے لیڈر سردار امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حکومت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود مدینے کی سرزمین کے ہوتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو کہ جنہیں اندر تخریب کارا نے پوس کے تخریب کاری کی کوشش کی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں کی تخریب کاری کو رد کر کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے میرے نبی کے شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیتا۔ میرے معزز سامعین، وقت بھی تھوڑا موسم بھی ایسا بڑا میں ذکر کر چکے ہوں کہ میں تھوڑے وقت دو چار میرے کو قبل کاری ارشد حاجت صاحب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سے بیان فرما رہے سن۔ اللہ حضرت کی زندگی دراز کرے، تو میں بھی تھوڑے وقت حصہ پڑھا ہے، لیکن میرا ہر جلسے تے ہر جگہ تے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جڑے بھی جلسے تے میں جاواں تے ثواب میں کلا نہ لواں بلکہ سارے لیں۔ تسی کنوں راضی کرن آئے ہو؟ سارے بولو اسی تے کدی رضا نہیں آیا، اللہ کو راضی کرن آیا۔ اللہ کی رضا میرا موضوع نہیں، لیکن مسلمان نے ہر کام میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ کو راضی کرنا بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے؟ ماں باپ کو راضی کرنا ایڈا سوکھا نہیں، بڑا بھرا ناراض ہو رہے انہوں راضی کرنا ایڈا سوکھا نہیں، ٹھیک ہے؟ رب کو راضی کرنا بڑا آسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مینوں راضی کرنا ہوئے نا تو صرف میری مرضی کا ٹول چھڑیا کر۔ سبحان اللہ جو بڑی عورت پائی کے گئی اتوں ہی آگے سبحان اللہ ذرا جا کے آپ کو ہائے کری سبحان اللہ، تاکہ میرے پتہ لگے میں وہ ایک مشہور گل ہے میں کرنا نہیں چاہتا کیونکہ بڑی سامنے ہے تو میں چاہتا کہ ٹائم ضائع نہ ہو۔ مولوی صاحب سن ایک تو وہ تقریر جہی ہے نا وہ اپنے استاد کو جا کے کہنے لگے کہ تقریر تو میں شروع کر جھک نہ دو جھاکا آ جاتا۔ انہوں نے کوئی ایڈی اوکھی گل نہیں، پیڑی جا کے کھلو کے جھاکا لایا کر تقریر کریا کر، پیڑی جا کے کھلو کے روز انہیں کھیتی جانا جا کے تقریر شروع کر دینی، کدی جناب گاجرا کی فصل کدی گوبھی کی فصل کدی آلوہ کی فصل۔ ایک دن جلسے سے موقع ملیا، آیا آ کے خطبہ شطبہ پڑھیا تو ویکھیا پیڑی نے ہلے سڑ۔ ایک دن مجمع جائے تو لوگ ہلن نال سبحان اللہ بھی آکر، کوئی ہاتھ مارے کوئی پیر مارے، تو کہنے لگے میرے معزز سامعین دوستوں بزرگوں بندے بندے ہوتے ہیں تو گوبھی گوبھی ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو میں چونکہ سارے جٹ ذمہ ہوتے ہیں تو گل دسنا ضروری سمجھتا سا، لیکن جے بندہ ثواب کی نیت نال یہ گل آکھے نا سبحان اللہ، یہ آکھے سبحان اللہ، یہ معنی ہے کہ اللہ پاک ہے۔ اللہ کی ہے دنیا کے اندر میرا دعویٰ ہے کہ یہ سونا ہو جملہ کوئی نہیں کہ اللہ کی ہے۔ میں اس تفصیل اندر جا نہیں رہا کہ رب شریکاں تو بھی پا کے، اولاد کو بھی پا کے، مجبوری تو بھی پا کے، پریشر کو بھی پا کے اللہ کو کوئی کام تکیلا نہیں کرا سکتا، اپنی مرضی کا مالک ہے، نہ انہوں کی مجبور کر سکتا ہے، نہ انہوں کسی کی مجبوری ہے، نہ انہوں
پسینہ صرف سانوں آ رہا وہ تو ماشاء اللہ بڑے فریش ہیں انہوں نے کوئی ٹینشن نہیں چلو اللہ انہوں کی مدد کرے بزرگ جڑے رات کو شک لیٹ بھی جان میرے کوئی ٹینشن نہیں لیکن جڑے نوجوان نے جنہوں کہتے ہیں نا نیو جنریشن اچھے ہوں میرے کوئی یوتھ نظر سے آ ہی نہیں رہی چاہتے دو ساڑھے بیٹے نے طیب قوادیہ صاحب نے دوسرے ساتھی صاحب نے نال ایک دو نوجوان بول نے باقی سارے ایسی بزرگ ہی ہیں ٹھیک ہے اللہ پاک ساڈے نال ہی مسیتاں نوں آباد کیتا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام میں لواں تے سارے محبت کر کے آکھو گے صلی اللہ علیہ وسلم تقریر میں لمبی کو نہیں کرتے تسی آپ لمبی کرتے ہو جے نام بولو گے تے پھر 2 گھنٹے ہو جان گے تے جے بولو گے تے 1 گھنٹے جان چھڑ جاتے انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لواں تے محبت کر کے آکھو گے صلی اللہ علیہ وسلم سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم میں نال کوئی ساڈے ایسے دوست نے جڑے ساڈے بارے کہندے نے کہ حضور دے درود نہیں پڑھتے انہوں نے بھی پتہ لگ جائے اسی پڑھ کے مفاد لے کے پڑھی دا حضور دا نام آئے تے محبت کر کے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور گل بھی سمجھ آئے تے پھر سبحان اللہ بلند آواز نال سبحان اللہ اور اونچی سبحان اللہ حضور دا دربار دا تعظیم کرنا بس انشاءاللہ یہ ساڈی اللہ دے رضا دی محفل سج گئی ہے یہ دا سانو قیامت تک جنت اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائیں گے میرے معزز سامعین مینوں موضوع دیتا گیا ہے سیرت عثمان فضائل عثمان شہادت عثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑیاں ایسیاں چیزاں نے کہ جنہاں دے اندر کلے تے تنے تنہا تے یکتان عزت بھی اللہ دیندا ہے شان بھی رب دیندا ہے مقام بھی اللہ بندا ہے لیکن میں کیوں نہ اج دی اس تاریخ دے اندر مدینے دے اس مظلوم سلام پیش کراں کہ جنوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لفظاں دے نال یہ بیان کر کے اور میرا عقیدہ ہے تہاڈا بھی سارے دا ہونا چاہیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زبان دے وچوں نکلن والے لفظ سونے نالوں بھی زیادہ قیمتی نے ٹھیک ہے سونے نالوں بھی سونا کی ہے ایک نواں موضوع ہے سونا کی ہے ہیرا کی ہوندا ہے جواہر کی ہوندا ہے موتی کی ہوندا ہے رب کعبہ دی قسم میرے مصطفیٰ دا جتنے پیر آ جائے اللہ کہندے نے میرے نبی تیرے پیراں دے تھلے آਉਣ والے ذرے میری جنت تو بھی اونچے ہیں یہ ساڈا اور اسی وجہ تو اللہ کہتے ہیں جنہوں جنہوں جنت چاہیے میرے نبی دے پیچھے لگ جائے جنہوں جنت چاہیے میرے نبی دے پیچھے لگ جائے تو میرے معزز سامعین مظلوم مدینہ تے پھر ہسٹری آف اسلام کا مطالعہ کرو ٹھیک ہے حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اج تک تاریخ تے جلدی آ رہی ہے اج تک پڑھو پوری ہسٹری اس پوری تاریخ ہے کوئی ایسا انسان دنیا تے نہیں آیا کہ جہدے گھر ایک نبی دیاں 2 بیٹیاں ہو بولو لاما لالا تھکے ہوئے میں بھی لائیے لا پر میں ایڈا نہیں تھکیا میں تقریر نہ کرتا ذرا اچھی آپ کو سبحان اللہ یا اللہ جڑا سبحان اللہ کو مدینے لے جا سبحان اللہ تے جڑا جنی کو آ کے وہ نہ کوئی جائے یہ بھی ٹھیک ہے ان ذرا ثواب کی نیت نہ کرو نا میرے راضی کر نہیں رب کو راضی کر نہیں دوستو ایسا کوئی انسان نہیں آیا دیکھو نا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیاں تے سب نوں پیاریاں نے نا بولو مینوں بھی بچی پیاری تانوں بھی تیاں پیاریاں اللہ جنہاں نوں تیاں دتیاں نے رب تیاں نوں نیک کرے ماں باپ دا تابع دار کرے تے اپنی خامد دے شادی شدہ نے خامد دی تابع داری تے عزت رکھن دی توفیق عطا فرمائے لیکن دیکھو نا میرے نبی گھر آئے اسی تے کہنے آ کے آقا آ جاؤ پر وہ کتنے قسمت والے نے کہ میرے نبی آپ ہی آ جاتے ہیں حضور آئے دروازہ کھلا میرے محبوب تشریف لے آئے یہ کون ہے انہاں نوں میرے نبی دی لخت جگر کہتے ہیں انہاں نوں میرے محبوب دی بیٹی کہتے ہیں حضور آئے آ کے کہتے ہیں میری بیٹی جی ابا حضور فرمایا عثمان دا تیرے نال رویہ کیسا ہے میرے نبی دے لفظاں تے غور کرنا عثمان دا تیرے نال رویہ کیسا ہے تے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانیاں نے ابا جی عثمان دا رویہ میرے
کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنے باہر کھلوتے آئی دامن اٹھا لیا چوڑی پھیلا نہیں کہ میرے نبی چوڑی چوک کے کہتے ہیں پروردگار میں عثمان نہ راضی ہوں سبحان اللہ پوری کرو یا اللہ میں عثمان نہ راضی ہوں تے اگلا جملہ ربا میں راضی ہوں تو ہی ہو جا میں راضی ہوں تو ہی راضی ہو جا بڑے ایسے مقام نے کہ جنہ تے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار دفعہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتاں عطا فرمائیاں میرے نبی دے منہ دے وچوں نکلن والے انہاں جملیاں نوں سیاستاں نے اپنے اندر جگہ دتی رب نے دین بنا دیتا اللہ کہندے نے سونیا میں بھی قانون بنا دینا وا جدے نال تینوں پیار ہے اودے نال ہی مینوں پیار ہے سبحان اللہ جدے نال تینوں پیار ہے اودے نال ہی مینوں پیار ہے تے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما لے قرآن پڑھا تھوڑا جا کی خیال ہے قرآن پڑھا گا کہ جی قرآن کے مومنا تو دور کی رحمت پڑھ کے آیا تے جے دل کے اثر ہوئے سرور آوے کیونکہ بڑے لوگ ایسے لے کے کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے موسیقی کیا ہے بس انہوں نے روح دی ہوئے گی ساڈے روح دی کوئی نہیں میں نے مکریا پیا دے ساڈے روح دی غذا اللہ دا قرآن ہے اللہ کا کی ہے قرآن سنو ذرا میرے محبوب تشریف فرما دے کون نے قرآن کہتا ہے الہ العالمین نے اعلان فرمایا اللہ فرماتے نے جبرائیل یا اللہ پاک کی عادت فرمایا جا ذرا آج میرا قرآن لے کے چلا جاؤ یا اللہ پاک میں جبرائیل روزے اجر تو ڈیوٹیاں پیا کرنا نوکریاں پیا کرنا تے مینوں ذرا اے تے دس میں جانا کدھر ہے اللہ کہندے نے جبرائیل تینوں تے پتہ ہے نا کہ تم بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا تم بھی میری مرضی دا پابند ہے میرا جدو دل کیتا میں تینوں آدم ول بھیج دیتا جدو میرا ارادہ ہویا میں تینوں اپنے نوح ول کل دیتا جدو میرا ارادہ ہویا میں تینوں اپنے ابراہیم ول بھیج دیتا جبرائیل 1,26,000 میرے نبی نے سارے ول تو جانے
1,26,000 यार मौजूद ने। ये दरवाजा खड़काने वाला सब तो पहला अबू बकर क्यों आया है? अल्लाह फरमाने ने ताकि लोगों को पता चल जाए पहलो ओही आउंदा है जिदा नंबर पहला हुंदा है, पहलो ओही आउंदा है जिदा नंबर भी पहला हुंदा है। हजरत अबू बकर आ गए ते मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने अपने कपड़े लो बिल्कुल नहीं हिलाया, पिंडली बिल्कुल नंगी नजर आ रही है। ते हजरत अबू बकर आके मेरे नबी ने कोल बह गए। उतों तक दोबारा फिर दरवाजा खड़ गया। दोबारा हुण कौन है? इनू उमर कहंदे ने। ये उमर आ गए। अल्लाह ये क्यों आए ने? फरमाया हुण वो नहीं आउणा जिदा नंबर दूसरा है। ते आओ फिर मैं मकसूदी गल करना वा। अचानक फिर दरवाजा खड़ गया। फिर की होया? दरवाजा हुण कौन है? तवज्जो, हुण कौन है? मेरे नबी ने पूछा। पता चलिया हुण उस्मान है। कौन है? हुण उस्मान है। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप बिल्कुल टेक ला के बैठे हुए सन जिवें कोई बंदा जमीन नाल टेक ला के लेटिया हुंदा है। इंज मेरे महबूब लेटे हुए ने। ते अचानक मेरे नबी ने टेक भी छड्ड दित्ती, अपने कपड़े नूं पिंडली दे उत्ते कर लिया। ते हजरत उस्मान आके मेरे नबी दे सामने बैठ जांदे ने। ते उम्मुल मोमिनीन फरमांदियां ने या रसूल अल्लाह, आका जी हुण मैनूं भी एक गल दसो आ की मामला है? जदों मेरा अबू बकर आया उदों ते तुसां पिंडली ते कपड़ा नहीं कीता, फिर उत्तों उमर आ गया तुसां कपड़ा पिंडली दे उत्ते नहीं कीता। जदों आया उस्मान, जदों आया उस्मान हुण तुसां कपड़ा पिंडली ते क्यों कर लिया है? आओ मैं वो जुमला पेश करना चाहना। मैं लफ्ज़ां दा सहारा नहीं लेना चाहता, मैं वो जुमला पेश करना चाहना वां जेड़े जुमले नूं मेरे नबी ने बयान करके ते उम्मत दा अकीदा बना दिता है। हुजूर फरमाते ने ऐसा मैं क्यों ना उस्मान तो हया करां। सुभान अल्लाह। जेड़े बाहर बैठे ने वो भी बोलो सुभान अल्लाह। जे उन्हां दी आवाज अल्लाह करे मेरे तक आ जाए आखो सुभान अल्लाह। मैं कह जिन्ने भी मस्जिद चाहे ने कोई भी सवाब तो मालूम ना रहे, सारे नूं सवाब मिलना चाहिए। ते मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन हजरत उस्मान आए ने ते मेरे आका फरमांदे ने ऐ ऐशा जी या रसूल अल्लाह। फरमाया मैं क्यों ना उस्मान तो हया करां। सुभान अल्लाह। उस्मान तो क्यों ना मैं हया करां? आका जी की होया? फरमाया कि ओ उस्मान एदे तो ते आसमान दे फरिश्ते भी हया पै करदे ने। सुभान अल्लाह। मैं क्यों ना हया करां? मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन आप जरा इसको अगला मौका फज़ाइल उस्मान दे मेरे कोल पूरे बाब मौजूद ने। आ मैं तालिब इल्माना अंदाज़ च तेरी खिदमत च होर गल अर्ज़ करदा जावां। बड़ा जुल्म ते बड़ा सितम मक्के च मेरे नबी ने कितनी देर गुजारी है? 13 साल जी। मक्की जिंदगी टोटल नबूवत की 23 साल जिंदगी है ना। मक्के की कितनी है? 13 साल। मक्के की 13 साल जिंदगी ते जुल्म ते सितम है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमांदियां ने मैं एक दिन पूछा या रसूल अल्लाह तुहाडे ते सब तो औखा दिन किहड़ा आया जिंदगी दा? ते मेरे नबी फरमांदे ने ताइफ दा दिन बड़ा औखा आया। वो किहड़ा दिन सी? फरमाया वो दिन सी कि मैं अहले ताइफ को अल्लाह की तौहीद की दावत देने वास्ते गया ते अहले ताइफ ने मैनू पत्थर मारे। मैं मुहम्मद जमीन ते डिगया, उन्हें मैनू दोबारा उठा के खड़ा कर दिता। फिर मैं उठ के ला इलाहा इल्लल्लाह दियां ज़रबां लाइयां ते उन्हें फिर मैनू पत्थर मारे। एक तसलसल नाल काम जारी रहा। आका जी फिर तुहानू भी ते गुस्सा आया होवेगा ना, तुसां भी ते बदले च कोई पत्थर मारिया होवेगा। मेरा जुमला अगर कोई मेरे ते इतराज ते फतवा ना लाए मैं अपने लफ्ज़ां च कहना चाहना तुसां भी ते बदले च कुछ कीता होवेगा। मैनू इंज लगदा मेरे आका फरमांदे ने मैं ते सिर्फ इक्को गल ही कीती है कि पत्थर मारने ओए वाले यारा जे मेरे वाले आवे
ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਗਰਮੀ ਚ ਆਉਣਾ ਠੰਡ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨੂਨੀਆਂ ਕਰਾਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਪਿਆ ਪਿਆ ਕੇ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਯਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਥੇ ਉਹਦੀ ਪੈੜੀ ਚ ਅਦਗਾ ਡਬਲ ਮੁੰਜੀ ਨਿਕਲੇ। ਦੁਆ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। وہ کہتے ہیں ایک بندہ بلو کے کہتا سی اللہ میں 100 مربع زمین دے کنی 100 مربع تو کولوں ایک لنگے تو نہ کہ اینی کی کرنی ہے انہاں کہ میں میرا بالکل منگی میں کدے کولوں منگی ہے ایتھے تے لوگ ایک وٹ تو لڑ پیندے کہ تو ساڈی وٹ تے پیر کیوں اتر گیا ٹھیک ہے لڑتے رہے نہیں لڑائیاں جھگڑے دنیا تے عام نے لیکن میرے معزز سامعین آ میں جڑی گزارش کرنا چاہنا اے کون ہے مکے دی 13 سالہ زندگی ظلم تے ستم ہر چیز برداشت کی تھی اور میرے آقا مدینے وچ موجود نے آرام پہ کر دے نے اچانک میرے نبی اٹھے مسکراہٹ آ گئی میرے نبی دے ہونٹاں تے حضور نے سارے صحابہ نو بلایا صحابہ آ گئے جی آقا سبحان اللہ اور میں کوئی نظارہ نہیں پیش کر سکتا اللہ کی قسمیں مورخین نے لکھا ہے سیرت دی کتاباں کا مطالعہ کرو لوگ دشمن بھی میرے نبی دے نال صحابہ دا جو پیار ویندے سن نا وہ کہندے سن اللہ دی قسم محمد کو کوئی بندہ شکست نہیں دے سکتا کوئی جدے نال ابو بکر تے عمر تے عثمان تے علی تے طلحہ تے زبیر تے بلال جیسے یار ہو ان کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا تے پھر چلو تہاڈی نظر ایک شعر کر دیواں او دیوانے کر لو پوری دیوانے محمد دے میں دیوانہ شہبادہ پروانے محمد دے میں پروانہ شہبادہ میرے آقا اچانک اٹھ کے بیٹھے سارے یار سامنے آ گئے پوچھتے نے آقا اج کی آرڈر ہے اج یار سنو ایک کم ہور بڑا عجیب ہویا اج تسی سو کے اٹھے ہو تے مسکران لگ پئے ہو تے اے ہسن دی وجہ تے دسو مسکران دی وجہ تے دسو اے صحابہ سن کہ جنہاں نبی دے سوالات کر کے امت نے ساری ہر چیز آسان کر چھڑی یہ بھی صحابہ دا احسان حضور فرماتے نے ادھر آؤ میں تمہیں دساں کی ہویا اج اللہ کی طرفوں سانوں اجازت مل گئی کی مل گئی ہے کی مل گئی ہے اگر ہونا اسی نماز تاں پڑھنے ہاں کہ یہ رب دا حکم بھی ہے تے نبی دا بولو اسی زکات تاں دینے ہاں کہ رب دا حکم بھی ہے تے نبی دا طریقہ بھی ہے اسی باقی دینی سارے امور تاں انجام دینے ہاں کہ اللہ دا حکم بھی ہے تے نبی دا طریقہ بھی ہے تو حضور علیہ السلام اچانک اٹھ کے بیٹھ گئے تے مسکران لگ پئے صحابہ دا مجمع سامنے تے حضور فرماندے نے لو میں چلاں تے تیاری کر لو کی کر لو آقا جی تسی چلے کدھر ہو حضور فرماندے نے جانا کدھر ہے ہن اجازت مل گئی ہے تے جدے جدے کول جڑی جڑی تلوار ہے کڈ لو کی کر لو ہوں اسی کی کرن چلے ہاں صاف لفظاں وچ گل کرنے ہاں بڑا چر مار کھاتی ہے آؤ ہوں بدلا لے آئیے تو بول دے چھڑو بڑا چر مار کھاتی ہے ہوں کی کریے بدلا لین کا آرڈر آ گیا ہے بدلا لین کا رب نے کیا ہوں تلواراں چک لو اصلے جڑے ہے کڈ لو تے چلو ذرا بدر چلیے جڑی میں گل کرنا چاہنا مقصودی تفصیل اندر نہیں جاتا صحابہ لین لگ دو تم بھی جانا ہے جی میں بھی جانا ہے ٹھیک ہے ادھر آ جا تو ادھر آ جا تو ادھر آ جا میرے نبی نے 313 بار کٹ لے سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے کٹ لے چلو 313 تے عام بات ہے ٹھیک ہے لیکن میں وہ گل کرنا جنہیں تے میرے شرح سکتا ٹھیک ہے حضور علیہ السلام نے 312 ایک سائڈ دے کر لیا کتنے 312 ایک سائڈ تے کٹ لے
تے ایک نو آخیا تو ادھر آ جا بولو یار ایک نو آخیا تو کی کر ادھر آ جا 312 ادھر کر لے تے ایک نو ادھر کر لیا یا رسول اللہ اسی چلیے فرمایا چلیے کہ 312 پورے دے پچھوں 13واں بھی لڑیا میرے نبی فرماتے ہیں تو ایتھے ہی رہو تو کی کر تو ایتھے ہی رہو آقا میں نہیں جانا میں بھی تہاڈا ساتھی میں بھی تہاڈا کلمہ پڑھیا ہے میں بھی تہاڈا ہمسفر ہاں میں بھی تہاڈے نال سنگت رکھنا میں تہاڈا یار ہاں میں تہاڈا بیلی میں تہاڈا سنگی میں جدوں دا کلمہ پڑھیا ہے میرا اعلان ہے کہ میری کوئی بھی شے میری نہیں تہاڈی ہے سبحان اللہ میری کوئی بھی شے میری تے مینوں بھی نال لے جاؤ حضور فرماتے ہیں عثمان تیرے تو بغیر بلاسی جانے ہاں تیرے تو بغیر اسا نہیں جانا تو اتھے ہی رہو بس یہ 12 میں لے جانا 312 تے یا رسول اللہ 13واں حضور فرماتے نے عثمان دی شان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دی شان ہے عثمان دی شان ہے کہ عثمان بدر وچ نہیں گیا پر بدر والیاں وچ رب نے شامل کر لیا ہے عثمان بدر وچ نہیں گیا پر عثمان نو مال غنیمت پورا ملے گا عثمان بدر وچ نہیں گیا پر عثمان دے اگلے پچھلے سارے معاف نے عثمان بدر وچ نہیں گیا یا رسول اللہ انج کیوں ہویا ہے میرا جملہ جڑی میں ابتدا وچ روایت پڑھی سی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان باقی سارے جا کے شامل ہون گے عثمان جائے گا بھی نہیں تے شامل ہو جائے گا سبحان اللہ تے یہ جو ہویا کیوں ہے فرمایا جو ہویا ہے تاکہ لوگوں کو یہ فلسفہ سمجھ آ جائے لوگوں کو یہ فلسفہ سمجھ آ جائے کہ کوئی نبی دے نال کیویں ہوندا ہے اسی ہن بدر اس تے نہیں گئے تانوں کو پتہ ہے کہ تسی نبی دے نال ہو تے تسی کی آکھو نبی دے نال ہونا نبی دے نال ہونے دا مطلب یہ ہے کہ جیڑا نعرہ نبی نے پہلے دن ماریا سی کہ لا الہ سارے پڑھو لا الہ اس نعرے تے پکے ہو تسی آکھو گے بالکل پکے ہو تانوں کوئی بندہ پوچھے نبی دے نال ہو اے دا معنی یہ بنے گا نبی نے بتاں نوں توڑیا ہے تسی آکھو گے توڑنا ثواب ہے نبی نے جہاد کیتا ہے تسی آکھو گے کرنا ثواب ہے نبی نے کفر نوں للکاریا ہے تسی آکھو للکارنا ثواب ہے نبی نے بیٹیاں دا جناب والا شفقت دا ہاتھ رکھیا ہے تسی ہاتھ رکھو گے تے نبی دے نال ہو نبی نے بڑیاں دا ادب کر کے دسیا ہے تسی ادب کرو گے تے نبی دے نال ہو حضور نے آکھیا سی نماز پڑھو کی کرو نماز اے رب دا بھی حکم ہے تے نبی دا بھی طریقہ ہے تے ہن نبی دے نال او شمار ہوگا جڑا نماز پڑھے گا ویسے تے علامہ اقبال نے کیا ہے کہ کس قدر گراں گزرتی ہے تجھ پہ صبح کی بیداری ہے ہم سے پیار کہاں نیند تجھے پیاری علامہ اقبال نے کیا ہے نا کہ بندیا ساڈے نال تینوں کو نہیں پیار تینوں پیار ہے اس بسترے نال تینوں پیار ہے منجی نال تینوں پیار ہے بیڈ نال تے تینوں پیار ہے اے سی نال کہ جنوں چھڈ کے تیرے کول مسیتے نہیں آیا جاتا لیکن جڑا مسیتے آ جاتا ہے نا جڑا ایک باری آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن رات کی تنہائی گھروں نکلے تے جڑے ہوندے نے نا اللہ دے ولی وہ رات کو سوندے ہی نہیں نبیوں کا بھی طریقہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جڑی میں ویکھی ہوئی سی کہ حضور رات دا پہلا حصہ تھوڑا جہا آرام کر لیندے سن پھر آخری پیر اٹھ پیندے سن تے نبی علیہ السلام ساری رات نماز پڑھتے سن ساری رات کی کرتے سن نماز پڑھتے سن تے کیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد نکلے پیر آنے پیر جا رہے نے تے راہ چ ڈکیتی ہو گئی سمجھ نہیں ہونا ڈکیتی ڈاکو پہ گئے آ کے حضرت کو پڑھ لیا کہنے لگے نہ بھی ایک بندہ قابو آ گیا کہ وہ ٹوٹیے آئے حضرت کول چیک چوک کیتا کہ مولویوں کو کی نکلتا وہ ساڈے کو گزرنے والے آباد اسلم کشمیری صاحب نے وہ ایک دن بیچارے کسی دن رات کو تقریر کر کے آئے تے تقریباً 2-2:30 کا ٹائم سی تے
مہینہ بھی رمضان کا وقت کیڑا سونا ہے سحری کا ٹائم رمضان کا مہینہ انہوں نے وہ نگار فاٹک کو رکشا کرائے کے جا کے مسجد جا رہے سن کہ نماز بھی پڑھانا گا تو درس قرآن بھی دیا گا کہ رات اینی کر کے اپنی گلی وال موڑے نے تو ڈاکو آتے نے آ جا میرے بال مان تیرا انتظار انہوں نے پڑھ کے تو موبائل بھی کھو لیا پیسے بھی جڑے کوئی 1500 روپیہ دن سے زیادہ 10 وہ بھی وہ لے گئے تو کہنے لگے کہ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ ڈاکو میں کہنے لگے مولوی صاحب بیٹے تھوڑے پیسے کہتے یار کی کرا میں دیتے ہی نہیں جتنے گیا تو کہنے لگے چلو کوئی نہیں گل اصل تمہیں پھر ٹکرا گے کہ اگوں تو جیب بھر کے رکھا جی ایسے کو کتنے سکھانے ڈاکو نے کہ دس رہے ہیں کہ پیسے کون رکھا کرو مختصر گل کرنا حضرت پیران پیر نکلے تو ڈاکو پی گئے تو ڈاکو ٹوٹیا پیر صاحب کہنے لگے گل سنو تو تھی کی دنیا دیا سلتاں کٹیاں کرن ڈے ہو کدی وہ گھر نو سنگ لا کدی وہ منجی کٹ کدی وہ کنک دب کدی وہ پیری تے قبضہ کر اے دو نمبریاں چھڈ دیو وہ کہنے لگے ساڈا چل ہی یہ چلتا ہے حضرت فرماتے نے روز لٹتے ہو ہوں تک پوری پئی جے کہنے لگے نہیں کہنے لگے اللہ کی قسم میں کہوں کہ انج دا گھر بخانا کہ ایک بار لٹو گے ساری زندگی مکنا ہی نہیں سبحان اللہ ہوں تے کیا ہے سبحان اللہ ایک بار لٹو ساری زندگی مکنا نہیں تواڈے کولوں تساں رجنا نہیں نہیں تے مشہور گل یہ ہے کہ چوراں دے کپڑے جی ڈانگاں دے گاس چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گاس مشہور گل ہے تے کہنے لگے جی چور کہنے لگے یہ اسلامی کو چنگی سمجھ لگ گئی انہوں نے پڑھ لیا کہنے لگے جی کہتے تسی کی ڈکیتیاں مارتے ہو میں مارنا روز ڈکیتیاں میں روز لٹ کے ہونا کہنے لگے تسی کینوں لٹتے ہو کہنے لگے چپ کرو رولا نہیں پڑھنا رات دا بیڑا ہے تے یہ میں تمہیں دس چھڑا کہ جنوں میں لٹن جانا نا وہ آپ کہتے آ جاؤ میرے شک پہ کہ تبادلہ کر دیں جہے بندے باہر نہیں وہ اندر ساتھ نہیں ہے جہے اندر نے انہوں کا ساتھ ڈال تاکہ گل میرا پوری کر لئیے ساری بات یہ ماحول اپنا یہ پنڈ کا یہ ان شاء اللہ تو میں تھوڑے وعدہ کیا وہ تھوڑا جہا ٹائم اتنے ہو گیا بس میں گل ہوں پوری کر کے نا چند لمحہ مقصد گل سمجھا ہے ڈاکو پی گئے پھر کہنے لگے انہوں چھڈو آؤ میں تمہیں ایک گھر کھانا انہوں لٹیے تو رل کے لٹیے کہنے لگے آ جاؤ بھائی اج مولوی نہیں من لیں گے نال ٹر پہ حضرت تے حضرت صاحب انہوں بندیاں لے کے نا مسیطے آ اج میں تمہیں نہیں ساتھی صاحب کو لایا ہوں یہ مفہوم تھی غلط نہ کر لینا اپنی مرضی کا میں ہور گل کرنا چاہتا یہاں اعلان کیا تو تھی آئے ہو نا میرا وہ مقصد سی سارے مسجد وہ کہنے لگے مولوی صاحب تو کتنے لے آئے حضرت کہنے لگے بالکل چپ کریا جی اللہ پاک کی قسم کھا کے گل کہنا کہ تو بڑا کچھ لگتا ہے سبحان اللہ پوری کرو تے اگلا سبحان اللہ یہ تو بڑا کچھ لگتا ہے کہنے لگے کی لبے گا کہنے لگے چپ کرو یہ لٹن کا ایک اپنا طریقہ ہے جی جی میں کرنا تھی مگر انہوں نے کری انہوں نے کہا ٹھیک حضرت آئے انہوں نے وضو کیا ڈاکٹروں نے وضو کر دیا حضرت آئے انہوں نے مسئلہ سیدھا کیا وہ بھی پیچھے ثابت ہو گئے حضرت آئے یہ نہ آگے کیا اللہ اکبر سبحان اللہ ہوں ذرا پوری کرو سبحان اللہ اور کے سورہ دے اللہ دی قسم رب ساڈے بہن دا مول پائے گا جے ہے گلاں بڑی سمجھ آ گئیاں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنیاد الطالبین نے مصنف وہ کی فرماتے نے کہتے ہیں کہ جناب والا حضرت صاحب خود جناب والا مصلی تے آ گئے ڈاکو سارے پیچھے کھلو گئے تے حضرت نے اللہ دے سامنے ہاتھ بن لے آج جی دے نال انکساری دے نال کہندے نے اے پروردگار یا پروردگار عالم میرا صرف اتنا کو کم سی
بھی سامنے آ گئی ہے، جدا جدا مال لٹیا وہ بھی سامنے آ گیا ہے، جنوں جنوں سن لائی ہے اج وہ بھی یاد آ گیا جے۔ ہر شہر ساڈے سامنے میں رب نے سانو آکھیا ہے چوری چاہیے تے ہور دے نہ کری آو، ہدایت چاہیے تے او بھی عطا کرنا وا۔ تے ڈاکو سارے رو کے کہنے لگے اج تو بعد چوری والوں توبہ، تے اسی رب دا در نہیں جے چھڈنا، سارے خزانیاں دا مالک سانو لب گیا ہے، ہن اساں سونا نہیں چوری کرنا، اساں سونا والا لب لیا ہے، ہن اساں ہیرے نہیں چوری کرنے، ہن سانو ہیریاں والا لب گیا ہے، ہن اساں لوکاں دے مال ڈنگر نہیں کھولنے، ہن مال تے ڈنگر دا مالک سانو لب گیا ہے۔ اے میرے معزز سامعین، میں جڑی گزارش کرنا چاہتا سا، میرے آقا اٹھ کے مسکرا کے کہتے نے چلو بھئی تیاری کرو، آقا جی کدھر جانا ہے؟ فرمایا ہون تک بڑے ظلم برداشت کیتے نے، ہن اللہ کہتے نے تلواراں چک لو۔ سبحان اللہ، کی کر لو؟ ایک گل آئی ہے کیا میرے کی سہولت کرنی نہیں چاہیے، پر چونکہ حق کی گل ہے کہ میں کرنے لگا، توجہ رکھنا ذرا۔ اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر اسلام میں تلوار اٹھانا ناجائز ہوتا تو میرے نبی کبھی بھی تلوار بولو میرے نبی نے جڑی تلوار تو پھر بدر پتہ ہے نا کی ہویا، میں اس ہسٹری کو بیان نہیں کرنا چاہتا ورنہ میں ادھر آؤں گا، میں تو صرف یہ دسنا چاہتا سا کہ حضور فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، رفیق کا معنی ہوتا ہے ساتھی، رفیق کا معنی ہوتا ہے سنگی، رفیق کا معنی ہوتا ہے بیلی، رفیق کا معنی ہوتا ہے قربت والا۔ اے ہر نبی دا کوئی نہ کوئی ساتھی بیلی سنگی تے یار ہوتا ہے، تو حضور فرماتے نے آؤ چلو میں رفیق دی گل کر لینا، لکل نبی ان رفیق، حضور فرماتے نے ہر نبی کا رفیق ہوتا ہے، کہ میرا رفیق جنت جو ہوئے گا عثمان، کون ہوئے گا تے کتھے ہوئے گا؟ ایک جملہ دے دیا کی خیال ذرا اکھاں کھولو تے دیا آیا جملہ توجہ کرنا ذرا، آقا جی ایک دنیا دا کیوں نہیں جنت دا کیوں ہے؟ حضور فرماتے ہیں اے دنیا مک جانی ہے، دنیا مٹن والی ہے، دنیا دیا لذتاں ختم، میں کہنا عثمان میرا ایسا رفیق ہے، اے میرا جنت دا رفیق ہے، نہ جنت مکے نہ عثمان دی رفاقت مکے۔ فرمایا یہ میرا ایسا رفیق ہے، تے آقا جی یہ صرف رفیق ہے؟ فرمایا میرا ایک صدیق بھی ہے، میرا ایک رفیق ہے، ایک میرا صدیق بھی ہے۔ آقا وہ کون ہے؟ وہ جو ہے فرمایا کہ میں محمد نو رب نے ہر شے دیتی ہے، میرے کول ہر شے موجود ہے، میرے کول ہر شے موجود ہے، میرے کول صدیق بھی موجود ہے، میرے کول رفیق بھی موجود ہے، میرے کول عمر بھی موجود ہے۔ اے جے گل علی دی آوے تے میں انج کہنا چاہواں گا کہ سونا لگدا ہے علی والا، سبحان اللہ، یہ نہیں سبحان اللہ نہ کام چلتا، اے جے تو میں محرم وچ پھر آ جانا، ساتھی صاحب نے بھی نا 18 ذی الحجہ ہوے میں ہونا، یکم محرم ہوے تے فون مینوں کر چھڑ دے، بھاویں میں آواں بھاویں نہ آواں، 10 محرم بھی ہوے تے میں یاد مینوں ضرور کرنا ہوتا، اگلے خاص کرتے ہیں نا شکر کرو اس تائیں روزے میں نہیں بلاتے، نہیں جی وہ بھی دن میرے ہی پکا ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی جب توجہ کرنا تھا علی نال پیار ہے، آخو الحمدللہ ہے، اسی حضرت علی نال پیار کرنے والے ہیں، کیوں؟ جیڑا جہدے نال پیار کرتا ہوئے وہ دی شکل بھی وہ نال ملتی ہے کہ نہیں ہے؟ میں شاہ کو جمعہ بناتا سا، جمعہ پہ آدھے ٹیوٹے جی بیٹھا مجھے آنے آ رہا سا، ایک بندہ گڈی چڑھیا مان والے کے قریب کو گڈی چڑھیا تو میرے کہتے سر کہتا یا علی کہتے ہیں نا اج کل بھی تھانوں چینج دے نظر آؤ گے دنیا میں کوئی دیکھتے تماشے، میرے ویکھ کے کہتا یا علی، میں چاہتا نہیں بس انہوں بھی بس کر چڑنی چاہیے، چھیڑ کے انہیں مڑیا لیکن دوبارہ پھر انہیں یہ کوئی کرنٹ ماریا، میں نے کہا یا علی، کیا میرے منہ کر کے رہا، میں کہا ٹھیک ہے، اگر گل سن جے تے تو حضرت علی نال پیار کرنا ہے تو پھر تینوں علی نال بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیڑا کسی دا گستاخ ہوتا
जे कोई बंदा अपने चाचे में गल आखे ओए चाचे आ तुसी पता की आखोगे तुसी आखोगे बड़ा ही बदतमीज आदमी है बड़ा ही गुस्ताख आदमी है ठीक है ये बड़ा ही पुराने दर्जे नहीं चढ़े ठीक है ते हजरत अली नाल इहदे कुरान वाले नूं तुसी किवें मोमन मान लेंदे हो जेड़ा हजरत अली नूं इहदे करके बदतमीजी नाल बुलाए तुसी किवें मानदे हो कि ये अली नाल प्यार करता है जदों उहने दूसरी बारी बोलिया ना वो गल ते मैं नहीं करता लेकिन वो बच्चे होके तू थले ला चुका मैं क्या हुण तेरा इस गड्डी सफर करना बनता नहीं क्यों इस वास्ते मैं क्या पहली गल ये तू अली का नाम इस वास्ते लिया कि तेनू विच अली बाबू का एक नजर आया सुभान अल्लाह अली दे चेहरे ते दाढ़ी जिन्ना नहीं रखी कोई गल नहीं पर अली नाल प्यार अल्लाह रखने की तौफीक दे ठीक है अल्लाह पूरी रखने की तौफीक दे लेकिन मैं इस मजमे च गल करना चाहना कि सुनन लगदे अली पूरी करो सुभान अल्लाह मैं सिर्फ सुभान अल्लाह मांग रहा होर कुछ नहीं प्या मांगदा तवज्जो सोना लगदा है अली वाला और ऊंची और बुलंद आवाज नाल सोना लगदा है अली वाला चंगा लगदा है अली वाला क्यों क्योंकि सारे साहबा नु सुन ले तू सुन ले हक मन दे अली वाला हक मन दे अली वाला मेरे वक्त शामीन अली नाल भी प्यारे उस्मान नाल भी प्यारे पर आना मैं तेनू मदीने दे उन्हां लम्हात दी तरफ ले जावां ए कौन है ए मिंबरे रसूल ते खड़ा होने वाला कौन है ए नबी दा तोरा दामाद है ए मुसल्ले ते खड़ा होने वाला मदीने दा सदर पे ए वक्त दा हुक्मरान है जिन्हों उस्मान गनी किया जाता है हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु आप गशरे खिलाफत तो निकले ने सीधे मस्जिद नबवी अंदर आए ने आके मिंबर पे खड़े हो गए हजरत उस्मान ने खताबत दे जोहर दिखाने शुरू कर दिते अल्लाह दी इबादत तो बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने जनाबे वाला जदों मेरे महबूब के दुरूद व सलाम दे तोहफे भेजे हजरत उस्मान मिंबर पे खड़े ने अचानक भरी मस्जिद दे विचों ऐन करके एक नुकर चों एक बंदा उठ के खड़ा हो गया क्योंकि सहाबा के सारे हज करन गए हुए ने मदीना सहाबा तो खाली चंद हजरत उस्मान दे रुफका मदीने में मौजूद ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु आप कसरे मस्जिद के अंदर मौजूद थे मिंबर पे खड़े हो गए एक बंदा अचानक मस्जिद में खड़ा हो गया खलो के कहने लगा ऐ उस्मान तू थल्ले बैठ जा असा को तेरा खुतबा नहीं सुनना हजरत उस्मान ने करके उस बंदे वाले देखा वे क्यों इशारा किया बैठ जा उस बंदे ने जो देखा नबी दे मिंबर ते खलोण वाला है वो मजलूम उस्मान है कि जिन्ने पूरे मदीने वाले वास्ते एक यहूदी कोलों कुआं खरीद के ते वकफ कीता होया सी उस खूह दा पानी पी के ते उस्मान नु धमकियां देण वाला ए कौन है ऐन करके परे मजमे च एक होर बंदा उठ के खलो गया कहने लगा उस्मान तेनू अगे ओने भी आखिया असा हुण तेरी तकरीर नहीं सुननी हजरत उस्मान ने खुतबा जारी रखिया क्योंकि मेरे तो कबल कारी साहब इशारा कर रहे सन कि हजरत उस्मान नु एक बशारत हुई सी ए उस्मान अल्लाह तेनू एक कमीज पहनाएगा तू अगर वो कमीज ला दी अल्लाह की जन्नत की हवा भी नहीं पा सकेगा उस्मान ने वो खिलाफत की कमीज पाई हुई है एक जनाबे वाला जिन्ने भी साजिशी सारा टोला मौजूद है इन्होंने उस्मान को कमीज उतारने की कोशिश की थी हजरत उस्मान को कहते ने उस्मान खुतबा नहीं सुनना अज जो खिलाफत को इस्तीफा दे दे हजरत उस्मान कहते ने वे दुनिया वाले हो एक कमीज मैनू मेरे मुस्तफा ने पाई है मेरी जान जाती है ते टुर जाए मेरे हाथ कट दे उते कटा लवांगा मेरी गर्दन कट दे उते कटा लवांगा पर गर्दन कटा के मैं उस्मान कोई गल करांगा कि गुलाम ने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते गुलाम ने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते और ये सर
بند کر دے. کیسا منظر ہوئے گا کہ حضرت عثمان کلے کلے تنہا منبر تے کھڑے نے تے پوری مسجد باغیاں نال بھری گئی. ایک ادھر ہو گیا, دو ادھر, چار ادھر, 10 بندے اٹھے. عثمان اگے نہیں بولنا. حضرت عثمان کہتے ہیں تسی مینوں کیویں ڈک سکدے ہو؟ جیڑا سبق مینوں میرے مصطفیٰ نے پڑھایا, جیڑا سبق مینوں میرے مصطفیٰ نے پڑھایا میں وہ کیویں بھول سکنا؟ میں اپنی تقریر نہیں جے چھڈنی. حتیٰ کہ علماء دستے ہیں, تاریخ دستی ہے کہ بے ایماناں نے مسجد دے وچ پتھراں دیاں چوڑیاں بھریاں سن. انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پتھراں دی برسات کر دیتی. اپنی ایمانداری نال دسو, اپنی ایمانداری نال دسو کہ مسجد دے منبر دے اوتے بیٹھ کے اللہ رسول دا نام لین والا تقریر کار ہے یا انہوں پتھر مارن والا تقریر کار ہے؟ بولو. ظلم کرن والا تقریر کار ہے یا ظلم نہ کرن دا درس دین والا تقریر کار ہے؟ دسو نا. انہاں نوں تقریر کار کروڑے, انہاں نوں میں کیڑا لفظ لے کے آواں, میں کتھوں لفظ لے کے آواں؟ حضرت عثمان منبر تے کھڑے نے, پتھراں دی برسات ہو گئی. حضرت عثمان غنی کو کوئی پتھر سر تے لگا, کوئی ہاتھ تے لگا, کوئی پیر تے لگا, خون نال چور ہوئے, زمین تے ڈگ پئے. صحابہ جڑے چند ایک مدینے ہے سن, انہوں نے حضرت عثمان کو فوری طور پر اٹھایا, اٹھا کے قصر خلافت اندر منتقل کیتا, باغیاں دے چنگل کو آزاد کیتا. تے جیڑی میں گل دسنا چاہتا سا تے پہنچ گیا. حضرت عثمان گھر موجود نے تے علی آ گئے. حضرت علی آئے, حضرت عثمان کو آئے, آ کے کہنے لگے عثمان جی علی کی گل ہے؟ نہیں ایک منٹ ذرا بیٹھ. نہیں 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 زیادہ ٹائم ہو گیا, بس میں جڑا میری ڈیوٹی لگی سی انشاءاللہ میں نے ساتھی صاحب کا ٹائم دیتا سی, میں تو پہلے ہی چھڈ گیا. میں خود بڑا مصروف ہوں, میں گزرنے والے کسی ضروری جگہ تے پہنچنا ہے. میں وہ یہ سوچ رہا میں جاواں کدھر, آج پانی تو ہوتا ہے, یہ بھی ٹینشن ہے کہ نہیں لوگ تو اگلے پاس وہ تو بندہ لنگ ہی نہیں سکتا. میں سوچتا رہا میں جائیے کی تے کریے کی, پر چلو خیر اللہ پار کرے گا. بس آپ 2-4 جملے سن لو. میں گزارش کرنا چاہتا, حضرت علی آئے. عثمان جی سننے والی گل, علی کی گل ہے؟ فرمایا عثمان میں تہاڈا وزیر, میں تہاڈا مشیر, میں اپنی مرضی تے نہیں کر سکتا, لیکن تانوں یہ پتہ ہے کہ میں وہ علی ہاں کہ جے تلوار کڈ لواں, جے تلوار ایک نہیں, 2 نہیں, 20 نہیں, 30 نہیں, 50 نہیں, 100 نہیں, اے جنے باغی نے علی عثمان یہ تے میرے ایک لنگرے دی مار نے, یہ تے میرے ایک اجازت دیو. حضرت عثمان فرماندے نے علی نہیں, میں نبی دے شہر کے خون ریزی نہیں چاہتا. وہ جیڑا امن دا درخت میرا مصطفیٰ لا کے گیا ہے او سامنے میرے نبی دا روزہ, مینوں عثمان کو شرم ہوندی ہے نبی دے روزے تو. میرا نبی کل قیامت والے دن کی آکھے گا عثمان میں تے تینوں ہسدا بسدا تے سونا مدینہ دے کے گیا سا, تے تو بعد میرے مدینے تو خون ریزی کر چھڑی سی. میں نبی دے شہر کو خون ریزی, بولو یار, میں نبی دے شہر کو خون ریزی نہیں چاہتا, نہیں ہون دیتا. حضرت علی فرماتے نے میرے ہاتھ تواڈے حکم نے بننے ہوئے نے, تسی مینوں اجازت دیو میں انہاں باغیاں نوں بھجا دیاں. حضرت علی فرماتے نے لڑنا نہیں. توجہ ہے, جڑے لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ دی تے اہل بیت دی دشمنی سی, آؤ انہاں نے ایک جملہ دین لگا. حضرت علی فرماتے نے حسن جی ابا جی, حسین سبحان اللہ جی ابا جی, فرمایا پتر جلدی آؤ, میں اپنی ٹرائی کر رہا ہوں, مینوں لڑن دی اجازت بولو نہیں ملی. تسی دوویں آ جاؤ تے اتھے آ کے تے اپنے خالو دے پہرے دار بن جاؤ. سبحان اللہ. اور اے صرف رشتہ داری نہیں, اے نال مدینے دے حکمران دی صرف گل نہیں, اے میرے نبی دے خلیفہ سوم دی دا دفاع بھی ہے. حسن تے حسین دوویں آ کے میرے نبی دے نا حضرت عثمان دے پہرے دار بن گئے. میں ایک جملہ دینا چاہتا, پروردگار یہ حسن تے حسین کیوں آئے نے؟ مینوں یہ لگتا ہے اللہ فرماتے نے تاکہ حسن تے حسین غور نال ویکھ لین کہ جے باغی حملہ کر چھڑن تے اگوں دفاع کیویں کرنا ہے. جان جاتی ہے تے ٹر جائے, پر اللہ دے دین دے نبی دی سیرت دے کمپرومائز تے سودے بازی نہیں کرنی.
حسن تے حسین غور نال خالو دے در دے پہرے دار بن جاؤ تاکہ تانوں پتہ چلے کہ شہید کیویں ہوویندا ہے جے کل نوں کربلا دے میدان وچ تواڈے تے حملہ ہو گیا تے تساں وی عثمان دی طرح ڈٹ جانا ہے نسنا نہیں سبحان اللہ تساں نسنا نہیں ڈٹنا ہے نسنا نہیں ڈٹنا ہے حسن تے حسین کولوں میں آخری جملہ باقیاں نے ویکھیا حسن تے حسین کھڑے نے سامنے علی تلوار لے کے پھر رہے نے انہاں بے ایماناں نے اینج کر کے دیوار نوں کھلاڑن کی کوشش کی تے اس تو پہلو حضرت عثمان قصر خلافت دے چھت تے آ کے کھلو گئے اشارہ میں فوکس کرنا ہو جا اٹھ کے آئے آ کے کہنے لگے میں تواڈے نال ایک گل کرنا چاہنا سنو ذرا او مدینے والےو کی گل ہے کہنے لگے میں عثمان تواڈے نال ایک گل کرنا چاہنا کیڑی گل کہنے لگے تانوں یاد ہے سب تو پہلی گل تانوں یاد ہے کہ میرے نبی نے ایک مرتبہ مسجد نبوی کی توسیع واسطے چندے کا اعلان کیتا تے باقی سارے نے سوچ ہی رہے سن تے میں عثمان نے زمین خرید کے وقت بھی خرچ سبحان اللہ آج جیڑی مسجدیں تسی بیٹھے ہو تے نماز پہ پڑھدے ہو تے پیسے میں عثمان نے دتے نے اور مینوں باغی کہن والے ہو اے مینوں اپنے نوں نوازن والا کہن والے ہو میرا ذرا اسلام دے نال سلوک دیکھو تسی سارے پانی تو روندے سو کہ میٹھے پانی دا ایک ہی پورے باقی سارا کوڑا ہے تے یہودی دا قبضہ سی تے میں بڑیاں مشکل شرطاں دے نال او دے من پسند ریٹ لا کے تے میں کنواں خرید کے دیتا اج تسی سارے اسی کنویں چوں پانی پیندے ہو تے 40 دناں تو اسی خود ہے تساں میرے تے بند کیتا ہویا ہے اچھا اگلی گل ساری گلاں جو حضرت عثمان نے کیتیاں نا تے کر کے کہن لگے رہ گئی اگلی گل تہاڈا مطالبہ یہ ہے کہ میں قسم چھڈ دیاں تے میں خلافت چھڈ دیاں پر جیڑی قمیض مینوں رب نے پائی ہے میں وہ کرتا نہیں جے لانا سبحان اللہ بنتی ہے سبحان اللہ وہ جی سبحان اللہ میں وہ قمیض نہیں لانی تے چلو پھر جے تسی اپنے ظلم تے ڈٹ گئے ہو تے میں عثمان اپنے اس امن دے علم تے ڈٹ گیا وا ہن تواڈے کولوں جو ہوندا کر لو میں بالکل تیار ہاں میں تیاری کیتی ہوئی ہے تسی میرا لباس دیکھ سکدے ہو میں تے پوری تیاری وچ آیا وا تے حضرت عثمان اینی گل کر کے پھر تھلے تشریف لے گئے لے جا کے انہاں نے قرآن کھول لیا باغیاں نے دیکھیا سامنے فرنٹ دے سامنے حسن تے حسین کھڑے نے ادھروں تے اسی اندر نہیں جا سکدے بے ایماناں نے یہ دیوار دی پشت والی سائڈ تو دیوار پلان کے مکان دے اندر چارہ واریاں آ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ تے حملہ کر دیتا ایک بندے نے حضرت عثمان نے سر